We have our people's champ, the former senator, the legendary Emmanuel Manny Pacquiao. And as the program unfolds, one of the province's beacons of inspiration and leadership will grace the stage to introduce our esteemed guest speaker. Let us all welcome the provincial Vice Governor of Lanao del Norte, Vice Governor Alan J. Lim. A round of applause, please. Ladies and gentlemen, our esteemed guest is with a great honor and privilege that we welcome a true champion in and out of the ring, a symbol of resilience, determination, and unwavering spirit, a renewed figure in both the world of sports and politics. Our guest speaker has made significant contribution to the country through his tireless effort and public service and his unwavering dedication to the betterment of the Filipino people. As a professional boxer and a former senator, he has consistently demonstrated his commitment to the values of fidelity, discipline, and service to others. We are truly fortunate to have him to grace us his presence. The remarkable journey for being humble beginning to become the world-renowned boxing legend, and now respected public servant, embodies the triumph of human spirit of the power and privilege. Ladies and gentlemen, our guest speaker is no other than representing Lanao del Norte. Welcome to the people champion, Emmanuel Manny Pacquiao. Maayong buntag o oto ganatang tanan. Assalamualaikum mga brother ko Muslim. Una-una, nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at malusog na pangatawan na bibigay niya sa atin. Sa ating masipag, aktibo na mahal na gobernador Imelda Dimapuro. Ma'am, kasama ko po sila dati sa Congress. Sa ating butihing Vice Governor Alan Lim. Sa ating hindi ko na siguro isa-isa ng mga pangalan. Sa lahat ng ating mga board members ng Sangguniang Panglalawigan. Magandang umaga po, former Congressman Abdullah Dimapuro, Congressman Muhammad Khalid Dimapuro, Congressman Siti Alina Dimapuro, sa aking kaibigan, ating Undersecretary Fatima Alia Dimapuro, sila mga kabats ko po dati sa Congress. Sa lahat ng 22 mayors of Lanao del Norte, hindi ko dahil isa-isa ng mga bahan. Mga mayor, sa ating DPWH District Engineer, ayan. Sa lahat ng mga sa ating direktor ng DILG, Director Bros Pulao, sa ating Bureau of Fire and to our PNP,
sa ating Brigadier General Anton Brina ng Likanay sa Brigadier, Engineer Abdul Haris Paporo ng Provincial Operation Chief, Director J. Marie Tabucan, Provincial Director, Department of Trade and Industry, Engineer Roy Sagrado, Provincial Director, Department of Science and Technology, and Ms. J.B. Bigapria, CC, Assistant School Division Superintendent, Maing Buntag, Ms. Marie Del Codilla, Provincial Agrarian Reform Officer, Ms. Ron Llanes, Council Executive GSP, Maing Buntag, sa tanan ng mga akong mga kaigsunan na wala na ako na nabati kamong tanan, maayong buntag kanatong tanan. Nag-aapaw ang akong pasalamat sa atong Ginoo sa iyang ugma o grasya sa atong tanan. Nalipay ko sa higayon na makauban mo karong adlaw. Nagpasalamat ako kay Governor Imelda Dimaporo, ang ating pinakamamahal na Governor Angking. Yan, ang tawag ko po niya sa Senate, sa Congress natin, Mami Angking. Mami po ang tawag ko sa kanya, Mami Angking. Marami pong salamat sa inyong invitasyon. And this is my first time here in Lanao del Norte, and I am grateful for the opportunity to be your guest speaker in the 65th founding anniversary of Lanao del Norte, the land of beauty and bounty. Palihog tanaw sa imong katupad with a smile on your face and say, nalipay ko na makauban at karong adlaw. Isulti sa imong kauban, nalipay ko na makauban at karong adlaw. Kasi wala ko hindi ko sa imong kauban. O sa pikas side, hindi mo nga happy anniversary. Pagtambayayong likunon, kalambuan, ipadayon, or strengthening collaboration, continuing progress is a theme that is relevant to all of us who believe in the power of collective effort and commitment to sustainable development. Pinaagi sa pinag-iusa o padayon na pagparingkamot, mapadayon nato ang tinuod na kalambuan. Lanao del Norte, the land of beauty and bounty, has always been a testament to what can be achieved when people work together toward a common goal. As a fellow Mindanaon, I have always believed that true progress can only be achieved through creative cooperation and collaboration. During the 70th Congress, akong isuportahan ang Senate Bill 1444 na nahimong Republic Act 11038, ang Expanded National Integrated Protected Area System Act. Mao ang nalipay ko na ang Mount Inayawan Range Natural Park dinhi sa Nunugan, Lanao del Norte, gideklara na Asian Heritage Park katong June 28. Congratulations sa atong tanan. Padayon ang pag-uswag sa Lanao del Norte. Ingon din ako kay Gov. Sa una, nag-agi-agi ng kundre sa Lanao del Norte. Karon nakuha ng pagbagoy. Dako na kayo ka ng kabaguhan sa inyong probinsya. Pasalamat sa atong masipag na gobernador. That is why I would like all of us to give Governor Angking a round of applause for all her efforts. Salamat natin. Governor Angking or Mami Angking,
Ayan ang tawag sa Mami Angking. Ayan na po, tawag kayo Mami Angking. Governor Angking, we will celebrate your leadership and dedication to peace and progress in Lanao del Norte. Your efforts to bring lasting peace to the province are not in vain. Congrats po. Your commitment to uplifting the lives of your constituents is truly inspiring. Maraming salamat po, Mami Angking. Ang igsoon ko, mga Muslim o Kristiyano, magtinabangay kita sa padayon na paglambo sa Lanao del Norte. Ang atong kusog na sa atong panaghiusa. Pinaagi sa atong mga tinguha nga magtinabangay, masulbad ang mga problema sa kataliban o makahimo kita o mga oportunidad alang sa kanan. To all the local officials and government employees, your tireless effort and sacrifice are important elements to the growth of Lanao del Norte. Your work shows the power of good governance and community service. Continue to pursue excellence. Be proactive, keep growing so that the province will keep thriving. To the people of Lanao del Norte, you are the heart and soul of this province. Ipadayon nato ang pagtinabangay aron makamot nato ang tinuod nga kalinaw ug kalambuan para sa atong anak o sa maabot pang mga henerasyon. Mangandoy kita og dinangkok. Yes, let us dream bigger dreams and do what we can with the help of God. Maningkamot kita na walay usa na biyaan sa atong mga latang alang sa kalambuan. O kaluyan sa Ginoo, sa sunod na tuig, makabalik ko sa Senado, maghatag na po ko mga proyekto dire sa inyong probinsya sa Lanao del Norte. Kana ang atong mapangako sa inyong tanan nga ug unsay mga kalambuan dire aniya si Manny Pacquiao makatabat og dako kung ako mahutang niya sa Senado. Kauban niyo si Manny Pacquiao, kakampi niyo si Manny Pacquiao. Sama-sama nating abutin ang ating mga pangarap para sa ating bayan. Again, mabuhay ang Lanao del Norte. Happy anniversary sa lahat ng mga mayor. Congratulations sa inyong tanan sa inyong panaghiusa na kadako na sa kalambuan sa inyong probinsya. Lanao del Norte, padayon sa pagtakbo. Daghang salamat ug mayong adlaw kadakong. Once again,